बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रात नीपा चौरंगी कराची पर मेन होल में एक 3 साला बच्चे इब्राहिम गिरकर अपनी जान की बाजी हार गया। ये इतना बड़ा सानिया हुआ। इस पर कल हम हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, जिम्मेदारान के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ, इनकी गफलत के खिलाफ। और सबसे अहम मैं मुतवज्जा करता चलूं कि 19 अगस्त 2023 को ये ऐलान किया मेयर और डिप्टी मेयर कराची और बशमूल कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो भी इनके सरबराह हैं, इन्होंने ऐलान किया, मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कराची में 20,000 ढक्कन ऐसे हैं जो नहीं हैं, यानी मेन होल खुले हैं 20,000, और हमने अब से 150 ढक्कन हर माह यूनियन काउंसिल यूसीस को देने का फैसला किया। बरबला ऐलान किया गया, वो फैक्ट्री विजिट कराई जहां ये ढक्कन बनते थे। मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं, जो मार्केट से हम ढक्कन लेते हैं उसकी जो भी तकरीबन कॉस्ट है वो तकरीबन कोई 3500 रुपए के लगभग बनती है। ये जो हम ढक्कन बना रहे हैं इसकी कॉस्ट उससे कम है, ये हमें 2700 रुपए का लगभग पड़ रहा है। ढक्कन की कीमतें बताई। 246 यूनियन काउंसिल्स हैं इस शहर में। अगर इन्होंने हर माह जो है वो 150 ढक्कन दिए हैं तो इसका मतलब है कि एक महीने में 36,900 गटर के ढक्कन इन्होंने लगा दिए सिर्फ एक माह में। यानी अगस्त में ऐलान किया, उसके अगले माह में पूरे शहर में जो 20,000 ढक्कन की शॉर्टेज थी वो इन्होंने उससे तजावुज करके सारा लगा दिए शहर में। और अगर अगस्त 2023 से अब तक का मैं शुमार करूं, ये कोई 26-27 महीने बन जाते तो 9,96,000 गटर के ढक्कन ये लगा चुके हैं शहर में। शहर में कोई खुला मेन होल है ही नहीं। ये पता नहीं मीडिया किस इलाके की, किस शहर की, किस यूनिवर्स की बात करता। जो हादसात हो रहे ये किसी और यूनिवर्स में हो रहे। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकना और झूठे बयानात देना ये बंद किया जाए, लेकिन इसका हिसाब मैं कानून के कटहरे में इनसे लूंगा। रही बात कल जो वाकया हुआ, हम वहां मौजूद थे। कोई 15 घंटे बाद इस बच्चे की डेड बॉडी मिलती। कोई हुकूमती इंतजामिया, कोई हुकूमती मशीनरी इसको रिकवर नहीं करती। एक कचरा चुनने वाला बच्चा जो है उस डेड बॉडी को रिकवर करता। सारी रात हम चिल्लाते रहे, सोशल मीडिया के सहारे हम चिल्लाते, चीख पुकार करते रहे कि कोई आए, कोई इदारा जिम्मेदारी ले इसकी। जिस इदारे को राब्ता करे वो कहता कि ये हमारी डोमेन नहीं है। मुझे पता है किसकी डोमेन है, ये केएमसी का बरसाती नाला था, उससे मुख्तलिफ सीवरेज की लाइनें कनेक्टेड हैं। यहां ये अलमिया है कि सीवरेज और बरसाती नाले कनेक्टेड होते इस शहर में। तो कोई मशीनरी, किसी ने इंसान की जान की परवाह नहीं की। यानी वहां सिर्फ हमें जो फलाही इदारे हैं वो नजर आए और रेस्क्यू 1112 के एहलकार वहां नजर आए, लेकिन वो इक्विप्ड ही नहीं थे। उनके पास ना वो मशीनरी थी, ना वो आलात थे, ना वो रिसोर्सेज थे कि वो इस बच्चे को रिकवर कर पाते। वो भी बेयारो मददगार खड़े हुए थे वहां। और जो मशीनरी वहां आई वो एक प्राइवेट ठेकेदार को पैसे देकर, उसके डीजल के पैसे खत्म हुए, लोगों ने खुद चंदा करके पैसे देके वहां पे उस मशीनरी को चलाया। पूरी रात इसकी फैमिली पे क्या गुजरी, क्या बीती होगी, उस वालदा पे क्या बीती होगी, वो कुछ वक्त तक बेहोश रही, उस वालिद पे क्या बीती होगी, कोई एहसास नहीं। शायद ये कोई मिनिस्टर का बच्चा होता तो शायद एहसास होता, फिर ये सारे हुकूमती मशीनरी हरकत में नजर आती, फिर पूरा रोड सिरे से खोदा जाता। लेकिन ये एक आम तबके के शख्स का बच्चा था, आम बच्चा था। इसकी जिंदगी की कोई अहमियत, कोई कदर, कोई कीमत नहीं। तो आज मैं सवाल रखता हूं इनके आगे, जो मैं कानून के आगे भी रखूंगा, कि इन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का एक्ट बनाया। उस एक्ट में यह मौजूद है कि KWSC का हर जिले में कस्टमर केयर सेंटर्स कायम होगा, जहां अवाम का एक्सेस होगा कि वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। यहां वाटर बोर्ड का पता ही नहीं होता अमला कौन है, एक्शन कौन है, ओहदेदार कौन है, किस तक जाना है, किसको कंप्लेन करनी, सिरे से उनका नहीं पता। दूसरा ये कि गटर के ढक्कन, ये जरूरी है कि सिर्फ सीमेंट और सरिये से ही बनाए जाएं।
جس سریے کو ایک ہیروئنچی منشیات فروش آ کر چوری کر کے اس کو چور بازار میں بیچ دیتا. آپ آلٹرنیٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیوں یہ لکڑی کے ڈھکن بھی بنائے جا سکتے ہیں، یہاں فائبر کے ڈھکن بھی بنائے جا سکتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوتے. دوسرے ایسے آپشنز پہ آپ جا سکتے جو اس کا آلٹرنیٹ ہوتے. اور اگر کوئی ہیروئنچی ڈھکنوں کو چوری کرتا تو یہ ای چالان کے لیے جو آپ نے پورے شہر بھر میں کیمراز لگائے ہیں، سیف سٹی پروجیکٹ کے نام پہ کوئی ہزاروں کیمراز لگائیں، تو نشاندہی کرے نا کون ہے چور، پکڑے اس منشیات فروش کو. اور منشیات فروش ہے کیوں اگر آپ کے ادارے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، اور اس چور بازار کو جا کے پکڑے جائے، یہ سریا بیچا جاتا، کیوں ایکشن نہیں ہوتا ان چیزوں پہ؟ یہ سوال رکھتا ہوں میں. اور اہم چیز یہ کہ میئر کراچی نے کچھ ٹائم پہلے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایک ہیلپ لائن نمبر انہوں نے جاری کیا کہ جہاں گٹر کا ڈھکن آپ کو موجود نہ نظر آئے، آپ فوری اس ہیلپ لائن پہ رابطہ کریں گے، 24 گھنٹے کے اندر وہ ڈھکن فکس ہو جائے گا. فکس اٹ نے خود یہ کر کے دیکھا، کوئی ڈھکن نہ لگا، نہ کوئی عملہ پہنچا ادھر. پھر آخر میں فکس اٹ نے خود لگایا. یہ کہتے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار ہم نے ڈھکن لگا دیے، ذرا دکھا تو دیں ہمیں کہاں لگائیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ریونیوز دیکھیں، جو یہاں پانی بیچا جاتا ہے ٹینکر کے مد میں، اور اس سے جو میں تو بتا ہی کہوں گا، جو اتنا ریونیو کلیکشن بتا خوری کی جاتی شہر سے، تو دے کیا رہے سروس آپ؟ یہ کے الیکٹرک کے بلز میں جو آپ نے کے ایم سی کے نئے ٹیکسز لگائے، تو جہاں ریونیو کلیکشن کی بات آتی وہاں کہتے یہ ہمارا ڈومین ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری جورسڈکشن ہے. جہاں سروس کی بات آتی، فیسلٹی کی بات آتی، لوگوں کی شکایات حل کرنے کی بات آتی، وہاں کہتے کہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. بہت ہو گیا. ہم قانونی، جمہوری اور جو ہمارا آئین اجازت دیتا وہ راستہ اختیار کر کے، یہ جو نیو یارک سے اسپیشل میئر امپورٹ کیا ہم نے بحران ممدانی، اب اس کا حساب ہم نے قانون کے کٹہرے میں کرنا ہوگا. میں پٹیشن داخل کر رہا ہوں، تمام متعلقہ ادارے جو اس کل والے حادثے سے جڑے ہوئے تھے ان سب کو جواب دہ ٹھہرائیں گے. اگر اس ملک میں 1% بھی قانون ہے تو انشاءاللہ انصاف ضرور ہوگا.